Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Taala izinkan kita sekali lagi berkesempatan untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada petang ini tema kita tema apa tuan-tuan sekalian? Tema kita mat. Jadi untuk hukum tajwid kita kena pecah dua. Satu nun syaddah, mim syaddah, nun mati, mim mati. Nah tuan-tuan sekalian, satu lagi tanwin, itu dia kena duduk satu grup. Nah tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita kena duduk dalam satu grup. Tema kita pada hari ini adalah mat sahaja. Bab mat sahaja tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tulis di dalam ruangan komen apa maksud mat. Mat adalah panjang. Sebelum itu tuan-tuan tulis di ruangan komen tema kita pada hari ini adalah mat. MAD. Tema kita pada hari ini adalah mat. MAD. Maksud mat apa dia tuan-tuan sekalian? Maksudnya memanjangkan ataupun panjangkan suara kita apabila bertemu dengan alif mat, waw mat ataupun ya mat. Maksud panjang itu tuan-tuan sekalian. Okey, mat itu maksudnya panjang. MAD. MAD. Kalau bahasa Arab mim dal. Kalau bahasa Arab mim dal. Mat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini kita dah belajar bab mat, mat asli, mat jaiz, munfasil dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Baik, nak tanya mat ada berapa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengaji hukum tajwid, mat ada 13. Tuan-tuan tulis di ruangan komen mat ada 13. Jadi tuan-tuan sekalian, saya suka pada tuan-tuan tulis di ruangan komen. Walaupun kita tulis benda yang simple, kita type benda yang simple tuan-tuan sekalian, apabila kita tulis, apabila saya belajar, saya lebih suka saya dengar dan saya tulis. Saya dengar, saya tulis. Saya dengar, saya tulis. Ataupun saya dengar, tuan-tuan type. Tuan-tuan sedang kita type. Itu dia apa? Orang kata apa? Dia lebih cepat lagi masuk ke dalam memori kita. Nah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan tulis di ruangan komen mat ada 13 bahagian. Baik, pada hari ini, pada petang ini tuan-tuan sedang kita nak fokus pada mat asli sahaja. Kita nak fokus pada mat asli sahaja. Tuan-tuan tulis di ruangan komen kita nak fokus pada mat asli sahaja. Ataupun tuan-tuan sekalian, ada juga orang kata mat tabi'i. Mat tabi'i. Tabi'i. Mat tabi'i pun orang kata juga. Mat asli pun orang kata juga. Tuan-tuan sekalian, dua-dua betul belaka. Mat tabi'i itulah mat asli. Mat asli itulah mat tabi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita kena kenali dahulu. Apabila kita bicara bab mat, tuan-tuan sekalian, kita kena kenal dulu huruf apa yang menyebabkan menjadi mat. Tuan-tuan sekalian, huruf mat ada 3. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf mat ada 3. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf mat ada 3. Yang pertama tuan-tuan sekalian, huruf mat yang pertama adalah alif. Alif yang tidak ada baris. Tuan-tuan sekalian, huruf mat yang pertama adalah alif. Huruf yang kedua tuan-tuan sekalian, huruf mat yang kedua adalah huruf waw. Tuan-tuan sekalian, waw yang sukun. Huruf yang ketiga tuan-tuan sekalian, huruf ya. Maknanya huruf mat ada 3, iaitu alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf mat ada 3, iaitu alif, waw dan ya. Ataupun tuan-tuan tulis A-W-I-W. Awi. Tuan-tuan sekalian, awi. Apabila kita kata awi, maka tuan-tuan sekalian di dalam tu ada huruf alif dan waw dan huruf ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bicara tentang mat tuan-tuan sekalian yang 13 tu. Mat ada 13. Apabila ada ketiga-tiga huruf tersebut, maka terjadilah mat yang 13. Tapi sekarang ni kita nak fokus pada mat asli tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, macam mana nak terjadi mat asli tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf mat ada 3, alif, waw, ya. Baik, alif, tuan-tuan sekalian, alif, sebelum alif ada fathah. Sebelum waw ada dhammah.
sebelum huruf ya ada kasrah. Macam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat lagu ni. Fathah kawan dia dengan alif. Fathah kawan dia alif. Nah, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis di ruangan komen, fathah berkawan dengan alif mat. Nah, tuan-tuan tulis di ruangan komen, fathah berkawan dengan alif. Sekejap kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Tuan-tuan tulis dulu. Fathah berkawan dengan alif. Kemudian tuan-tuan sekalian, dhammah berkawan dengan huruf waw. Dhammah berkawan dengan huruf waw. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, dhammah berkawan dengan huruf waw. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, kasrah baris bawah. Kasrah berkawan dengan huruf ya. Kasrah berkawan dengan huruf ya. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Maknanya dia ada pasangan masing-masing. Fathah berkawan dengan alif mat. Dhammah berkawan dengan waw mat. Kasrah berkawan dengan huruf ya mat. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ingat formula tersebut, maka insya-Allah kita akan kenali mat asli selepas ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita buat contoh. Qala. Qala. Tuan-tuan sekalian, qaf berbaris fathah bertemu dengan alif mat. Qaf berbaris fathah bertemu dengan alif mat, dinamakan mat asli. Qaf berbaris fathah pasti bertemu dengan alif mat, baru dinamakan mat asli. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya qaf berbaris fathah bertemu dengan huruf waw, fathah tidak berkawan dengan waw, fathah berkawan dengan alif mat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dhammah bertemu dengan dhammah berkawan dengan huruf waw. Contohnya qulu, qulu. Qaf berbaris dhammah berkawan dengan huruf waw, maka terjadilah huruf mat asli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, qila. Contoh yang ketiga, qila. Qila. Qaf berbaris kasrah pasti berkawan dengan huruf ya mat, barulah dia akan jadi mat asli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kawan-kawan depa, tuan-tuan sekalian. Baik, kalau sekiranya kita baca Al-Quran, tiba-tiba fathah bertemu dengan huruf waw, maknanya dia tak kawan, tuan-tuan sekalian. Maknanya dia tidak boleh berkawan, maka dia akan jadi hukum lain, dia tak jadi mat asli. Mat asli mesti dia akan berjumpa dengan kawan dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada petang ini, tuan-tuan sekalian, live kita pada hari ini kita buka muka surat 6. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan, sebelum setiap kali kita buat live, tuan-tuan sekalian, sebelum kita belajar, sebelum kita mengaji, saya ada post. Saya ada buat posting macam pagi tadi, saya akan buat posting muka surat 6. Jadi saya minta tuan-tuan baca dulu, kemudian tuan-tuan sekalian kita masuk kelas, kemudian kita akan berbincang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak ada baca pun tak apa, kita baca di sini pun sudah madai dah, tuan-tuan sekalian. Baik, selepas ini tuan-tuan sekalian, 3 benda saya akan buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk kelas, saya akan posting muka surat tersebut untuk tuan-tuan baca terlebih dahulu. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada pukul 5.15 petang kita akan buat live. Kemudian tuan-tuan sekalian, habis 5.15 petang, saya akan posting pula nota yang kita buat tadi tu. Tuan-tuan sekalian, nota yang kita belajar tentang mat asli tadi tu secara ringkas. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang betul-betul untuk nak bagi orang manfaat apa yang kita buat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik tuan-tuan, tulis di ruangan komen muka surat 6. Muka surat 6 Suratul Baqarah juzuk 1 ayat yang ke-30. Tuan-tuan tulis di ruangan komen muka surat 6 Suratul Baqarah. Kemudian ayat yang ke-30. Zaitun Ismail tulis surah Baqarah muka surat 6 dan ayat yang ke-30. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Sama-sama tuan-tuan sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulakan kelas, sebelum kita mula bacaan, tuan-tuan sekalian, saya harap yang mana yang tak share lagi, tolong share kepada sahabat-sahabat kita untuk ajak masuk ke kelas kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, ayat yang ke-30. Okay, sama-sama tuan-tuan sekalian kita baca isti'adzah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-30 rangkaian yang pertama. Wa idz qa. Tuan-tuan sekalian jangan baca macam ni. Wa idz qa. Huruf zal tidak ada qalqalah. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf zal tidak ada qalqalah. Siapa yang baca wa idz qa, itu adalah qalqalah bagi huruf zal. Yang mana huruf zal tidak ada qalqalah, tapi dia yang menciptakan qalqalah bagi huruf zal. Itu dia termasuk dalam kesalahan kecil tuan-tuan sekalian, bukan kesalahan besar. Nah, tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf zal bukannya huruf qalqalah. Nah, wa idz, biasanya orang macam wa idz qa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa idz qa la rabbuka la jangan baca la rabbuka lil jangan baca lil lahjah Melayu, lil malaikah. Tuan-tuan sekalian, ikah, jangan baca ikah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lil malaikah adalah mak wajib. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis di ruangan komen lil malaikah adalah mak wajib. Mak wajib ketika mana berhenti, tuan-tuan tulis di ruangan komen mak wajib ketika mana kita berhenti. Kita boleh baca 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga ketika mana kita berhenti bacaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okay, baik, sama-sama kita baca tuan-tuan sekalian. 1, 2, mula. Muncung dulu mulut kita. Sebab apa kita nak sebut huruf wa. 1, 2, mula. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus lagi. Dengung bagi cukup nun syaddah tuan-tuan sekalian. Dengung bagi cukup 2 harakat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukum dia? Hukum dia wajibal gunnah. Wajibal gunnah, tulis di ruangan komen wajibal gunnah maksudnya wajib, gunnah maksudnya dengung. Inni jangan baca ja'ilu fil ardi khalifah. Jangan baca khalifah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan cuba tengok ada mat asli di sini. Inni, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bagi penumpuan pada ini. Tuan-tuan cuba tengok nun berbaris kasrah. Nun berbaris kasrah berjumpa dengan huruf ya. Kasrah bertemu dengan ya mat. Maka tuan-tuan sekalian, dia dinamakan mat asli. Tuan-tuan sekalian, mat asli. Ja. Tuan-tuan cuba tengok ja. Jim berbaris fathah. Fathah pasti dia akan berjumpa dengan alif mat. Tuan-tuan, fathah kawan dengan alif mat, dinamakan mat asli juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. 1, 2, mula kita baca. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus lagi. Macam tu. Muncul mulut tuan-tuan sekalian. Muncul mulut sekadar apa? Bagi tebal sahaja. Qa. Qalu ataj jangan macam ataj ge ataja jangan macam ataj'alu fi
fiha. Tuan-tuan sekalian, ha berbaris fathah bertemu dengan alif mat, itulah dinamakan mat asli. Nah, tuan-tuan sekalian. Sebab dia fathah berkawan dengan alif mat. Fiha man yufsidu fi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cuba tengok, fa berbaris kasrah berkawan dengan huruf ya mat, itu dinamakan mat asli. Ha berbaris fathah berkawan dengan alif mat, itu dinamakan mat asli. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang sekali lagi. 1, 2 mula tuan-tuan sekalian, kuatkan suara nah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus lagi. Wa tuan-tuan sedang muncul mulut. Wa, senyum balik nah. Wa huruf sin ada safir, sifat safir pada huruf sin. Wa tuan-tuan tulis di ruangan komen, huruf sin ada sifat safir, berdesir maksudnya. Wa yasfikud dima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ad-dima adalah mat wajib muttasil. Tuan-tuan tulis di situ, ad-dima adalah mat wajib muttasil. Sebab apa dinamakan mat wajib muttasil tuan-tuan sekalian? Sebabnya huruf mat bertemu dengan hamzah. Huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam satu rumah. Nah, tuan-tuan sekalian, huruf mat di mana? Huruf mat dia ada alif. Alif mat. Dima selepas mim tu ada alif kan? Kemudian tuan-tuan sekalian, dia bertemu dengan hamzah yang berbaris. Nah, tuan-tuan sekalian, mat bertemu dengan hamzah dalam satu rumah. Dalam satu rumah, dia duduk dalam satu rumah tuan-tuan sekalian, maka dinamakan mat wajib muttasil. Apa maksud muttasil? Muttasil ni tuan-tuan sekalian, mat cantum sekali dengan hamzah, duduk dalam satu rumah atau duduk dalam satu kalimah, duduk dalam satu perkataan, maka dinamakan mat wajib muttasil. Ketika mana kita berhenti, boleh baca berapa harakat tuan-tuan sekalian? Boleh baca 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga, tuan-tuan pilih sendiri. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika mana kita berhenti, nah, tuan-tuan. Okey, 1, 2 mula tuan-tuan sekalian. Wa yasfikud dima. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus lagi. Wa muncul mulut tuan-tuan sekalian. Wa huruf ha mesti kena bunyi macam mana tuan-tuan sekalian? Wa jangan baca wa nah. Biasanya kita baca macam mana tuan-tuan sekalian? Kita baca dengan wa nah. Bukan wa nah. Kalau baca wa nah itu ha simpui. Nah, tuan-tuan sekalian. Huruf ha simpui biasanya kita akan tukar kepada huruf ha biasanya kita akan tukar kepada ha simpui. Jadi kena jaga. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jangan macam lek lahjah Arab tuan-tuan sekalian. Sulak. Baik, huruf kaf sebab apa bunyi ke sulak? Sebabnya ada hamas. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, huruf kaf ada hamas. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita baca 1, 2 mula tuan-tuan. Ambil nafas nah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus lagi nah. Muncul mulut. Qala inni a'lamu ma tuan-tuan sekalian, fathah bertemu dengan alif mat, mat asli. Nah, la fathah bertemu dengan alif mat dinamakan mat asli. Ta'lamu muncul mulut senyum balik tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Na di belakang. Nah, tuan-tuan sekalian. Okey, baik. 1, 2 mula. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, terus lagi nah.
wa. Jangan macam wa. Wa 'allama a. Tuan-tuan sekalian, guna formula yang kita belajar, tuan-tuan sekalian. Awwali na minal mu'nimu awwali wa 'allama jangan macam belajar Arab nah tuan-tuan sekalian. Baik, nak tanya tu mat apa? Tu mat badal. Hamzah bertemu dengan alif mat, dinamakan mat badal nah tuan-tuan sekalian. Panjang berapa harakat? 2 harakat. Adamal asma'a kullaha ha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi kita baca tuan-tuan sekalian. 1 2 mula. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Ha tu mat apa? Ha tu mat asli. Nah, ha berbaris fathah, kawan dia dengan alif. Nah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Sekarang ni kita berada ayat 31. Ayat 31. Supaya apa? Supaya kawan-kawan kita yang baru main, dia dapat tahu kat mana kita baca. Nah tuan-tuan sekalian. Kemudiannya thumma. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf tha. Huruf tha, lidah mesti kena keluar sikit nah. Lidah mesti kena keluar sikit, 0.5 cm. Tuan-tuan tulis di ruangan komen sekali lagi tuan-tuan sekalian. Mim syaddah, hukumnya wajibal gunnah, mesti kena dengung 2 harakat nah. Thumma jangan macam aradha. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf dad, mesti lidah kena duduk tepi. Dha. Lidah mesti kena duduk tepi sehingga kan mulut kita sengit tuan-tuan sekalian. Dhahum 'alal malaikah. Jangan macam ikah. Tuan-tuan sekalian, al-malaikah adalah mat wajib. Kita berhenti di situ, kita boleh baca 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga nah tuan-tuan sekalian. Okey, baik, 1 2 mula kita baca sama-sama nah. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi tuan-tuan sekalian. Fa. Huruf fa semalam kita belajar huruf fa syafatan. Makhraj huruf fa syafatan, gigi atas sentuh bibir bawah. Fa. Bibir sebelah mana? Bibir sebelah dalam. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, gigi atas sentuh bibir bawah sebelah dalam. Huruf fa. Bukan luar fa, bukan fa. Fa. Baik. Faqala tuan-tuan sekalian, nun mati bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iqlaq. Tuan-tuan tutup mulut terus pun boleh, nak buka sikit, enggang sikit pun boleh juga, tapi tutup mulut terus lagi bagus nah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, ni adalah mat badal. Hamzah berbaris dhammah pasti berjumpa dengan huruf waw mat. Dinamakan mat badal, panjang 2 harakat. Ni bi asma. Tuan-tuan sedang kita berhenti di situ. Sekali lagi nah. Bi asma'iha, kita berhenti pada bi asma'iha ula. Tuan-tuan sedang, ha tu mak apa? Ha tu tuan-tuan sedang, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Ha itu adalah mak jaiz munfasil hukmi. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, ha itu adalah mak jaiz munfasil hukmi. Mak jaiz munfasil hukmi. Rupa nampak macam mak wajib. Sebab apa? Huruf mak duduk sekali satu rumah dengan hamzah. Tapi tuan-tuan sedang kalau ikutnya, ha itu adalah satu rumah. Ula'i adalah rumah yang kedua. Nah tuan-tuan sedang. Okey, baik. Ha baca berapa harakat? Baca 4 pun boleh, 5 pun boleh tuan-tuan sekalian. La adalah mat wajib, baca 4 pun boleh, 5 pun boleh juga. Tapi apabila kita berhenti, boleh baca sampai 6 harakat. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Okey, baik, kita ambil nafas. Sebab apa? Banyak huruf mat di sini. 1 2 mula tuan-tuan sekalian. Faqala anbi'uni bi asma'iha Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita sambung lagi tuan-tuan sekalian. Kita ambil balik bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Bi asma macam biasa, bi asma'iha ula ing jangan baca ing, jangan baca ing, kena baca dengan kuntum tuan-tuan sekalian, lidah kita tak naik atas langit. Nah tuan-tuan sekalian, ketika mana kita dengung, lidah kita tak naik le langit. Jangan baca ing tum, jangan baca tum sadiqin. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang sekali lagi bi asma. 1 2 mula. Bi asma'iha sadiqin. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung ayat yang ke-32. Tuan-tuan sekalian tulis di ruangan komen ayat 32. Ayat 32. Qalu subha. Tuan-tuan sekalian, subha. Jangan baca subha, bukan subha. Subha. Tuan-tuan sekalian, kalau kita zikir tuan-tuan sekalian, jangan baca subhanallah, subhanallah. Itu adalah huruf ha simpui, kena baca dengan subhanallah. Huruf ha pedah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Qalu subha hanaka la bukan la ilma lana illa jangan baca illa ma 'allamtana lam jangan baca lam tana. Tuan-tuan sekalian, baik, kalau kita ambil formula tuan-tuan sekalian, na illam tana na walinan minal munninuna walina ma 'allamtana. Okey, baik tuan-tuan sekalian, 1 2 mula. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tuan-tuan sekalian, ma 'allamtana apa hukum dia tuan-tuan sekalian? Hukum dia adalah mad asli. Mad asli. Walaupun di atas alif mat tu ada apa? Ada tanda panjang kan? Tuan-tuan sekalian, tanda panjang itu berfungsi apabila dia sambung. Apabila dia sambung, maka akan jadi apa? Mat jaiz munfasil. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau sekalian kita berhenti, dinamakan mat asli, panjang 2 harakat sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, ada tanda apa? Tanda sad lam. Sad lam ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Wasal. Dia ada sad, lepas tu lam. Tuan-tuan sekalian, apa maksud sad lam? Wasal lebih aula. Tuan-tuan sekalian, sambung lebih aula. Tuan-tuan sekalian, sambung lebih baik. Tapi tuan-tuan sekalian, kita tak ada nafas, maka kita berhentilah. Terutamanya kita mengajar orang, mesti kita kena berhenti pendek. Tuan-tuan sekalian, supaya orang boleh ikut. Okey, baik. Tak apa yang lagi tuan-tuan sekalian. Innaka antal bukan tal. Tuan-tuan, tal alimul hakim. Tuan-tuan sekalian, alif lam pada al-hakim adalah alif lam qamariyah. Tuan-tuan tulis di ruangan komen macam mana kita nak kenal alif lam qamariyah. Atas lam ada tanda sukun. Atas lam ada tanda sukun, itu adalah alif lam qamariyah. Qamariyah, qamar tuan-tuan sekalian. Qamariyah ni maksudnya bulan. Tanda sukun macam bulan kan tuan-tuan sekalian. Sebab itu dinamakan alif lam qamariyah. Tanda sukun nampak macam bulan kan. Baik, 1 2 mula tuan-tuan sekalian.
innaka antal alimul hakim. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus lagi ayat yang ke-33. Tuan-tuan tulis di situ ayat 33. Qala ya tuan-tuan sekalian, ya tu mak apa? Mak jaiz munfasil hukmi. Kalau ikutnya, ya satu rumah, adamu satu rumah. Ya satu perkataan, adamu satu perkataan. Tapi dia duduk sekali, dalam penulisan dia duduk sekali. Sebab itu dinamakan mak jaiz munfasil hukmi. Di segi hukum tuan-tuan sekalian mak jaiz, tapi nampak macam mak wajib. Nah tuan-tuan sekalian. Ya Adamu tuan-tuan sekalian, nun mati bertemu huruf ba, hukumnya adalah iqla'. Ambihum bi asma'ihim. Bi asma'ihim adalah mak wajib. Kalau kita berhenti tuan-tuan sekalian, maka boleh kita baca dengan 6 harakat. 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga tuan-tuan sekalian. 1, 2 mula. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambung lagi. Falamma ma amba'ahum bi asma'ihim. Baik tuan-tuan, ihim, jangan macam ihim. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca sekali lagi. 1, 2 mula. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus lagi. Qala alam, la alam, jangan macam qala alam. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghoi, jangan macam ghoi, bukan ghoi bas samawati wal bukan wal ardh. Tuan-tuan sekalian, huruf dad mesti kena bunyi, jangan baca wal ardh. Alif ra saja yang ada, kena baca dengan wal ardh. Tuan-tuan sekalian, huruf dad sekali nah. Okey, 1, 2 mula tuan-tuan sekalian, kita baca. Ambil nafas panjang-panjang tuan-tuan sekalian, sebabnya ayat ni panjang nah. 1, 2 mula. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus lagi. Wa a'lamu ma, jangan macam ma wa limamna minal mumnimu ma wa lima wa 'allamu ma wa a'lamu ma tubadu. Jangan baca tubadu. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf qalqalah, jangan bagi ada terhenti. Jangan bagi ada berhenti. Jangan bagi ada terhenti di tengah-tengah. Qalqalah jangan bagi ada terhenti. Tubadu. Jangan baca tubaduna wa ma kuntum tek tasnyum. Tuan-tuan tulis di ruangan komen tasnyum, ta bari fathah senyum. Tek tumu, muncul mulut mun, senyum balik tuan-tuan sekalian, sebab fana di belakang dan bunyi spring di belakang. Tuan-tuan kena ingat huruf nun di belakang mesti kena bunyi spring nah. Okey, 1, 2 mula tuan-tuan sekalian. Wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus lagi. Wa id, tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf dal tidak ada qalqalah.
Huruf zal tidak ada qalqalah. Jadi jangan baca wa idza, tak boleh. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Li Adam, dam. Jangan baca li Adam. Li Adam, dam. Tuan-tuan sedang. 1, 2, mula. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus lagi nah. Fasajadu, fa gigi atas sentuh bibir bawah. Fa wali fafna minal mufni mufa wali fa tuan-tuan sekalian. Fasajadu illa iblisa aba wastakbaru. Tuan-tuan sedang ulang balik sekali lagi. Wastakbaru. Tuan-tuan sedang ra itu berbaris fathah kan. Fathah itu berfungsi ketika mana kita sambung. Nah tuan-tuan sedang, sekarang ni apabila kita berhenti, ra berbaris fathah dia tukar kepada ra sukun. Tuan-tuan sedang, apabila ra sukun, kita kena tengok sebelum dia baris apa. Kalau sebelum ra sukun tersebut baris fathah atau dhammah, maka ra itu ra tebal. Nah tuan-tuan sedang, di sini wastakbaru, ba berbaris fathah, maka ra itu ra tebal. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan sedang ba itu berbaris kasrah, maka ra itu ra nipis. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita baca. 1, 2, mula. Fasajadu illa iblisa aba wastakbaru. Ba senyum tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis di ruangan komen. Ba mesti kena senyum. Ra saja yang kena muncul mulut tebal nah. Baru. Ba senyum. Jangan macam baru. Bukan baru. Nah tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Kita ulang balik. Wastakbaru. Nah. Wastakbaru. Kemudian tuan-tuan sekalian, waka jangan baca wakana minal kafirin. Tuan-tuan tulis di ruang komen, alif lam pada al-kafirin adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Macam mana kita nak tahu alif lam qamariyah tuan-tuan sekalian? Atas lam ada tanda sukun. Tanda sukun macam bulan tuan-tuan sekalian. Nah, sebab itu dinamakan qamariyah. Okey, 1, 2, mula. Wa kana minal kafirin. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus pada ayat yang ke-35. Tuan-tuan tulis di ruangan komen sekarang ni, kita berada di ayat yang 35. Wa qul wa jangan macam wa. Wa qulna ya mak apa tuan-tuan sekalian? Mak jaiz munfasil hukmi. Mak jaiz munfasil hukmi. Di segi hukum mak jaiz, tapi di segi penulisan mak wajib. Nah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jangan baca jannah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf waw muncung, senyum balik. Wa. Tuan-tuan tulis di ruangan komen huruf waw muncung, kemudian senyum balik. Wa. Nah. 1, 2, mula tuan-tuan sekalian. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Okay, baik tuan-tuan sekalian, terus lagi. Wa kula. La mat apa tuan-tuan sekalian? La adalah mat asli. Fathah bertemu dengan alif mat, dinamakan mat asli. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma. Jangan macam tuma. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, 1, 2, mula. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuan-tuan sekalian, jangan terkeliru nah. Ra. Huruf ra, lepas tu ra. Ragadan. Ra. Nah tuan-tuan sekalian, huruf ra, kemudian huruf ra pula. Nah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita terus lagi nah tuan-tuan sekalian.
Wala, jangan macam wala. Wala taqraba, taqraba. Tuan-tuan sekalian, jangan macam taqraba, taqraba, taqraba. Kena baca macam mana? Wala taqraba, 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 taqa, taqa, qa. Wala taqa, bukan qa. Wala taqa, wala taqraba. Nah, tuan-tuan sekalian. Baik, ustaz bunyi macam bagi fathah aja, tuan-tuan sekalian. Baik, kalau bagi fathah bunyi macam ni. Wala taqraba, taqraba. Itu bagi fathah. Tapi tuan-tuan sekalian, di sini adalah sukun. Wala taqraba, taqa. Macam tu, no? Wala taqraba hadhihi sya. Syah. Huruf shin, tafashi. Tuan-tuan tulis di ruang komen. Sifat shin ada tafashi. Maksud tafashi hembus. Nah, tuan-tuan sekalian. Tafashi. Shin. Syajarata fatakuna. Wala taqraba hadhihi syaja. Tuan-tuan sekalian. Di sini kena hati-hati. Nah. Kena hati-hati baca lambat-lambat. Takut-takut dia tertinggal huruf. Tambah huruf. Nah, tuan-tuan sekalian. Semuanya bagi fathah belakang ni. Syajarata fataku. Macam tu. Syajarata fatakuna minallah. Tuan-tuan tulis di ruang komen huruf dha, lidah mesti kena keluar. Zalimin. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang balik. 1, 2 mula. Ulang balik tuan-tuan sekalian, slow-slow pada syajarata fataku. Jangan duk buat kelang kabut nah tuan-tuan sekalian. Buat kelang kabut maka akan hilang huruf nah. 1, 2 mula. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-36 pula. Ayat 36 pula. Fa'azallahuma syai. Bukan syai. Syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Tuan-tuan fih. Macam tu, no? 1, 2 mula tuan-tuan sekalian. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Tuan-tuan sekalian, terus lagi. Waqul wa. Tuan-tuan sekalian tulis di ruang komen huruf waw berbaris fathah muncung kemudian senyum balik wa. Lepas tu qul muncung balik. Waqul nah huruf ha. Nahbitu. Tuan-tuan sekalian, huruf ta lidah mesti kena tebal. Angin mesti kena banyak di pipi. Apabila kita sebut huruf ta, tu kita punya bibir kita punya apa tuan-tuan sekalian, pipi kita kembung. Tu bukan saja kembung, angin duduk di dalam. Po. Tuan-tuan try sebut huruf ta, tuan-tuan tekan di sini. Po. Kalau kita baca macam ni, ta tak kembung pun tuan-tuan sekalian salah. Mesti kena po. Pipi mesti kembung sebab apa? Ada angin untuk nak tebalkan pada huruf po. Nah, tuan-tuan sekalian. Wa qulna biqu ba'dukum li ba'din. Tuan-tuan sekalian, huruf dad lidah duduk tepi. Ba'dukum li ba'din adu. Tuan-tuan sekalian, jangan baca adu. Kalau baca adu salah. Dia bukannya mad asli. Tuan-tuan sekalian, sebab ada syaddah lah. Tuan-tuan sekalian, kita kena tekan atas waw. Adu. Dal. Tekan di atas waw. Adu. Tuan-tuan sekalian. Sebab apa kena tekan atas waw, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tulis di ruangan komen mesti kena tekan di atas waw disebabkan ada syaddah. Syaddah nah. 1, 2 mula. Wa qulna biqu وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Kemudiannya, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang balik 1, 2 mula. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah kita baca ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ayat ke berapa tuan-tuan sekalian? 30, 37. 7 dalam bahasa Arab macam ni ya, V ya. Terbalik 8. V, terbalik 8. Macam ni 7. Macam ni 8 tuan-tuan sekalian. Bukan fa. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tuan-tuan sekalian, satu lagi, sekali lagi. 1, 2 mula. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tuan-tuan sekalian, ba'alaih, mak apa? Mak lin. Mak lin boleh panjang 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, mak lin boleh baca 3 wajah, 2, 4 ataupun 6 harakat ketika mana kita berhenti. Nah tuan-tuan sedang, kemudiannya dengan baik cukup, innahu huwat tawwabur rahim. Sekali lagi tuan-tuan sedang, innahu huwat tawwabur rahim. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah selesai dah kita muka surat 6. Nah tuan-tuan sedang, jadi saya harap pada tuan-tuan ada Quran ketika mana kita talaqi harian, tuan-tuan sekalian. Yang mana yang mandu tuan-tuan sekalian, okey, boleh buka. Buka tuan-tuan sekalian, jangan duk tengok muka saya sangat lagi. Tuan-tuan sekalian tengok otak di depan, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dengar pun sudah madai dah. No? Ketika mana duk bawa kereta di jam di KL ke apa tuan-tuan sekalian, no? Balik kerja dan sebagainya, tuan-tuan buka saja, buka pun sudah madai dah. Tuan-tuan buka, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan ikut pelan-pelan, ikut pelan-pelan. Walaupun tak nampak Al-Quran, walaupun tak tengok Al-Quran, tuan-tuan ikut pelan-pelan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Baik, sebelum kita nak habis kelas kita, tuan-tuan sekalian, kita ulang sekali lagi. Nah, tema kita pada hari ini adalah huruf mat. Tema kita pada hari ini adalah mat. Tuan-tuan sekalian, kita fokus pada mat asli. Mat ada 13 semuanya. Kita fokus pada mat asli. Tuan-tuan sekalian, mat asli. Huruf mat ada 3, iaitu alif, waw ataupun ya. Tuan-tuan sekalian, singkatan dia adalah awi. Nah, tuan-tuan sekalian, baik, kalau sekiranya ada alif mat, sebelum dia mesti ada fathah. Kalau sekiranya huruf waw mat, mesti sebelum dia ada dhammah. Apabila ada huruf ya mat, sebelum dia adalah kasrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, setakat itu insya-Allah nota saya akan masuk setiap hari selepas live. Tuan-tuan sekalian, kita boleh buat rujukan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi esok.